الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات السنة جدع مشترك علمي مستوى جدع مشترك علمي. Alors tronc commun sciences. Alors un nouveau cours qui s'appelle la projection dans le plan. Alors la projection dans le plan النغم c'est الإسقاط في المستوى. D'accord. Alors la projection dans le plan. Alors on commence. Alors comme vous voyez ici, on a le premier titre, c'est la projection d'un point sur une droite. Alors, comme vous avez déjà vu les années précédentes, alors que on a la projection orthogonale, les هو الإسقاط العمودي، هذاك حنايا كنعرفوه ياك. D'accord, غادي نشوفو en utilisant. Alors, on va prendre. Alors, on a la projection orthogonale et la projection parallèlement à une droite. Alors, projection orthogonale, c'est juste un rappel, d'accord. تذكير في داك الشيء اللي كنتو شفتو. بالنسبه لا بروجيكسيون parallèlement à une droite هو اللي كاين نوفو فهاد سميتو فهاد العني هذا. داكور très bien. alors عندنا لا بروجيكسيون orthogonale معروفه سي الاسقاط العمودي. داكور كيكون عندنا واحد لو بوين باغ اكزومبل سي اون فو مثلا construire la projection d'un point dans le plan ou la projection orthogonale, ce qui fait qu'on a اسقاط عمودي. Alors quand je dis orthogonale, c'est-à-dire la perpendicularité. Par exemple, je vais prendre un point هنايا اللي هو alors en noir. Par exemple, ici un point, voilà, M, d'accord. Et je veux dessiner ou bien construire sa projection orthogonale sur la droite D. D'accord? Sur la droite. Quand vous voulez. Si vous voulez sur la droite D, je vais faire la perpendicularité sur la droite D. Si je veux construire la projection orthogonale de M sur la droite delta, je vais faire la perpendicularité sur la droite delta. D'accord? Les brina ou les. Ça dépend de l'exercice. Qu'est-ce qu'ils ont demandé. D'accord? Alors, بالنسبة la projection orthogonale, je prends l'équerre, d'accord? وكان ندير la projection orthogonale sur, on a dit la projection orthogonale sur la droite D. D'accord? Alors, je prends l'équerre et j'essaye de mettre l'angle droit sur la droite D, comme ça, d'accord? Et je fais des pointillés comme ça. Voilà. Voilà. Oh. Très bien. Alors, voilà. C'est le point M'. Alors, هنايا عندي الرمز ديال la perpendicularité. Alors, M' شنو هي est la projection orthogonale de M sur la droite D. D'accord? Alors, c'est juste un rappel. D'accord? La projection orthogonale. D'abord, on passe à la projection parallèlement à une droite. Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse pour le moment. Alors, le cours, la projection dans le plan, on va parler de la projection parallèlement à une droite. D'accord? Alors, alors, j'ai deux droites, D et delta, qui sont séquentes. D'accord? Delta, la droite delta et la droite D. D'accord? Ils sont séquentes et ne sont pas perpendiculaires entre elles. Marqué à la delta, elle est inclinée. D'accord? Ou parce qu'il a dit perpendiculaire à le cas exceptionnel. D'accord? Très bien. Alors, pour éviter les cas exceptionnels, كنحاولوا اننا نديروه incliné. D'accord. D'abord, si j'ai par exemple un point M هنايا مثلا, d'accord? Alors, et je veux tracer ou bien je veux construire la projection de M, du point M, d'accord? Parallèlement à delta
sur D. D'accord? Alors, si je veux par exemple construire quoi? La projection de M sur D parallèlement à delta. Donc, je répète. Je veux construire la projection de M sur D parallèlement à delta. Et donc, en arabe. غادي نقلب على الاسقاط على النقطة اللي هي المسقط ديال ام على المستقيم دي بتوازين باراليلومون بتوازين مع المستقيم دلتا. إذن la projection de M sur D parallèlement à la droite delta. D'accord. أشنو كندير؟ كناخد j'essaie de dessiner une droite qui est parallèle à delta et passe par le point M, va couper la droite D en M'. هذا رسم واحد المستقيم اللي كيوازي شنو؟ كيوازي المستقيم دلتا وكيمر من نقطة M وكيقطع ليا المستقيم D في واحد النقطة M'. هذيك M' هي المسقط ديال النقطة M على المستقيم D بتوازين مع المستقيم دلتا. Alors M' c'est la projection de M sur la droite D parallèlement à la droite delta. D'accord? Très bien. Alors, et pour avoir une droite qui est parallèle à la droite delta, راكم عارفين كيفاش. إذا كنحاول أنني ندير واحد une autre droite qui est perpendiculaire à la delta. D'accord? Comme ça, avec des pointillés. Voilà. D'accord? Et je prends la perpendicularité sur la droite liée d'abord, passant par le point M, d'accord, voilà, coupe la droite D en M'. Alors on met des pointillés comme ça. Voilà. Alors, هنا كنحصل على النقطة le point M'. D'accord? Voilà M'. Voilà M'. Alors M' maintenant c'est la projection du point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. إذن النقطة M' هي مسقط النقطة M على المستقيم D بتوازين مع المستقيم دلتا. إذن كيفاش درت؟ خديت واحد لا بيربونديكولاريتي واحد المستقيم كي بيربونديكولار على دروات دلتا. داكور. et j'ai essayé عاوتاني de faire عاوتاني une droite qui est perpendiculaire على هاد لا droite هادي passant par M et coupe la droite D en point M'. داكور. وبالتالي كنلقى كيكون عندي هاد لا droite M' راه باراليل مع لا droite دلتا. داكور. c'est pourquoi on dit parallèlement à la droite delta. D'accord? Alors نتمنى انكم تكونوا فهمتوا باسكو البدايه من هنايا كتجي ولا كانت لا كومبريونسيون مزيانه dès le départ la continuité كتكون مزيانه. D'accord? Très bien. Alors ça ce qu'on a construit maintenant c'est la projection d'un point dans le plan. D'accord? واحد النقطه. Maintenant on va passer propriété. Les propriétés. Alors, premièrement, M appartient à la droite D si et seulement sa projection sur D parallèlement à delta est lui-même. On appelle dans ce cas le point invariant ou bien نقطة سامدة en arabe. Très bien. Alors, si j'ai par exemple le point اللي هو qui appartient à la droite دابا هنايا ردوا البال باش pour bien comprendre. هنا ملي بغيت ناخذ لا بروجيكسيون دو ام سور لا دروات دي باراليلومون على دروات دلتا خديت واحد لو بوين من لو بلان فهمتيني خديتو هنايا مستوى ان بوين وخديت لا بروجيكسيون ديال دابا انا الا كانت عندي واحد لو بوين كان عندي ابارتيان على دروات دي كينتمي لهنا ما كاينش هنايا سكيفي كنطيحو في دي كا اكسبسيون دابا بحال الوغ جو برون ان بوين باغ اكزومبل ا هنايا فوالا qui appartient à la droite D. D'accord? Et je veux tracer ou bien je veux construire sa projection, la projection de le point A sur la droite D parallèlement à la droite delta. اش كنقول هنا الا بغيتي دير شنو غادي دير عاوتاني tu vas construire واحد la droite qui passe par
le point A et qui coupe le point D في واحد النقطة اللي هي A'. Alors, A' فين غادي نلقاها أنا هاد la projection puisque A appartient à la droite D راه la projection ديالها راه هي lui-même راه هي نفسها. ملي غادي نجي نبغي نرسم هاد A' شنو غادي نلقى؟ نلقى A' و A نلقاهم دو بوين كونفوندو منطابقين. D'accord? Très bien. Alors, هنا كنقولوا si on a un point qui appartient à la droite D et on veut tracer sa projection sur la même droite D parallèlement à la droite delta, parallèlement à une autre droite, alors هنايا راه la projection c'est lui-même راه هي نفسها. On dit que le point c'est un point qui est invariant ce qui fait صامدة نقطة صامدة يعني ثابتة في ذاك المستقيم اللي هو دي. On dit que un point invariant. C'est très intéressant هاد البروبريتي parce que كنستعملوها في les exercices بزاف. D'accord? Très bien. On passe à deuxième propriété. L'ensemble des points qui ont la projection que M sur D parallèlement à delta est D'. Très bien. Alors, l'ensemble des points qui ont la projection que M sur D parallèlement à delta. Ce qui fait مثلا عندي أنايا عندي des autres points. مثلا عندي M هنا. Si j'ai par exemple un autre point اللي هي مثلا B غتكون عندي هنايا شكون غتكون لا بروجيكسيون ديالتها؟ غتكون هي M'. D'accord? إذا la projection de B sur D parallèlement à delta غتكون هي M'. نفسها la même projection que M. نفس الإسقاط ولا المسقط ديال M. D'accord? Si je veux prendre مثلا un autre point اللي هي مثلا E نديرها هنا qui appartient عاوتاني qui est aligné مع M و B appartient la même droite اللي فيها M و B. عاوتاني ملي كنجي نبغي si je veux tracer sa projection sur D parallèlement à delta كنلقاه هي نيت M'. Si je veux prendre مثلا un autre point مثلا quatrième point qui appartient à la même droite où il se trouve B ou M ou E إذا كنلقى la même projection نفس المسقط اللي هو M'. إذا هاد لي بوين كاملين اللي كاينين هنايا كنلقى عندهم ميم بروجيكسيون. إذا اش كنقولوا باللي لا بروجيكسيون ديال هاد لا دغوات دي كامله هاد دي بريم نسميوه دي بريم باسكو va contenir plusieurs points A M B. هذا كنقولوا باللي هاد لا دغوات كامله كي باس par E B M راها la projection de tous les points qui se trouvent ou bien qui appartiennent à la droite. Alors la projection c'est la même projection que M اللي هي M'. عندهم même projection نقطة وحدة اللي كاينة ديال هاد اللي هي مسقط ديال هاد les points كاملين. D'accord? Et effectivement on le trouve sur la droite D. D'accord? Alors هنايا on a dit que l'ensemble des points qui ont la même projection que M sur D parallèlement à delta est D'. إذا تيقول لك باللي المجموعة ديال النقاط اللي عندهم نفس لا بروجيكسيون M' راه كلهم appartiennent لهاد لا دغوات هذه اللي فيها M و B و E et des autres points. D'accord? Si je veux prolonger هاد لا دغوات هذه غادي نلقاها تحت فين اي نقطه كتنتمي لها وبغيت ناخذ لا بروجيكسيون ديالها سور دي باراليلمون ا دلتا غادي نلقى لا ميم بروجيكسيون اللي هي M'. D'accord? Alors on passe le numéro 2, numéro 3. Alors toute droite parallèle à delta est aussi direction de la projection. Alors مثلا انا si je veux مثلا خديت une autre droite ناخذ une autre droite à part delta من غير دلتا ناخذو هنا مثلا ولكن يكون باراليل على droite دلتا. ناخذ مثلا une autre droite alors qui est parallèle à la droite delta. Alors نديرو واحد une autre droite qui va m'aider à trouver voilà des pointillés comme ça. D'accord? Et je prends la perpendicularité sur la droite que j'ai tracée en point. D'accord? Voilà. D'accord? Et je le prolonge. Voilà. Allez, prolonger. Comme ça.
Alors, غادي نسميه L, par exemple L. Voilà, L. D'abord, si je veux construire la projection de M, bien le point M, sur D parallèlement à L. Parallèlement à L, à la droite L. شكون غادي نلقى النيت هي M'. Si je veux maintenant construire la projection ديال le point invariant اللي كنا صوبنا هنايا A, غادي نلقاها lui-même mais sur D parallèlement à la droite L. إذا إلا كانت عندي أنايا دي بوين اللي لقيت لي بروجيكسيون ديالهم بواحد لا دروات اللي هي باغ اكزومبل دلتا sur D parallèlement à delta, d'accord, وجيت خديت une autre droite qui est parallèle à delta وبغيت je veux construire les mêmes projections ديال M sur D parallèlement à la nouvelle droite اللي هي L. شكون غادي نلقى؟ غنلقى ميم بروجيكسيون، نفس المسقط غادي نلقى، نفس الاسقاط غادي نلقى. الوغ يعني كيف ما بغاو يكونوا لي زوتر دروات مي يكونوا باراليل اونتر ال، يكونوا متوازيين. الا خديت واحد لو بوين قلبت على لا بروجيكسيون ديالو سور دي parallèlement à n'importe quelle droite qui est parallèle à delta, كنلقى même projection, نفس المسقط, d'accord. Alors on passe projection d'un segment d'abord, on passe à la projection d'un segment. Alors soit d'un segment, alors on a deux droites qui sont séquentes delta et d alors et on va prendre un segment, alors un segment là, voilà un segment dans le plan, d'accord, A et B par exemple, d'accord. Alors, et je veux trouver, ou bien je veux construire la projection, la projection de le segment AB, sur D parallèlement à la droite delta. Alors, ملي كنقولوا D و delta, وكتشوفونا دائما كنبقاو راه يمكن ليا نقول لا droite L ونقول لا droite مثلا M, نقدر نقول لا droite D1 D2 ou bien delta 1. راكم عارفين هادشي, يعني n'importe quelle lettre je peux le mettre pour nommer une droite, d'accord, باش نسمي une droite. Ce qui fait ماشي ضروري خص يكون عندي دلتا ويكون عندي دي, ça c'est entre parenthèses باش d'accord. Alors عندي un segment هنايا AB, je veux tracer la projection ديال هاد le segment AB sur D parallèlement à delta, puisque عندي deux points وانا كنعرف كيفاش comment je peux trouver la projection d'un seul point sur une droite parallèle à une autre droite. Je vais construire la projection d'IL A sur D parallèlement à delta. Je passe au point B et je construis la projection de B sur D parallèlement à la droite delta. Donc le segment qui contient les deux points A' et B', c'est le segment qui est la projection ديال AB sur D parallèlement à delta, d'accord. حنا نمشيو دقة ونصوبوها. Voilà, alors نخرج. Alors كيف قلت لكم ديما, alors انا الا بغيت نلقى la projection qui خصني parallèlement à delta, ce qui fait qui خصني واحد la droite qui passe par A, d'accord, et parallèle à la droite delta va couper la droite D داك le point اللي هو la projection. إذا شنو غادي ندير pour faire ça؟ غادي نحاول ندير واحد la perpendicularité على سميتو على delta, une droite qui est perpendiculaire à la droite delta, وغادي ناخذ la perpendicularité على هاد la droite passant par le point A, d'accord, va couper la droite D في واحد le point. غادي نقلب سميتو l'écart ديالي باش نوصل لا droite D, باش ما نبقاش نبرولونجي, باش نمشي ديريكتومون لحدا. فوالا ها هو لونغل droit عندي هنايا pour former la perpendicularité. دابا غادي ننزل هنا بدي بوانتي passant par A,
Passons par A, d'accord? Voilà. Il va couper D. Il va couper D en A'. Voilà, A'. Alors, voilà, A'. D'abord, je ne pas lire. Alors, chauffer la la droite A', il est parallèle à la droite delta. D'accord? On va prendre maintenant un chauffe-eau. On cherche la projection de B sur D parallèlement à la droite delta. La même chose, je vais utiliser la même droite, la même d'accord? Ou la perpendicularité à la droite, passons par B, coupe la droite D en B'. Voilà. 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 Et j'obtiens le point B'. Très bien. Alors هنا كنحصل على ياش على على le segment A', B'. Voilà. Voilà. A', B', c'est le segment, la projection du segment AB sur D parallèlement à la droite delta. Et donc, A', B', c'est la projection du segment AB sur D parallèlement à la droite delta. D'accord? Et donc, A', B', c'est un segment, c'est la projection du segment AB sur D parallèlement à la droite delta. C'est clair? Très bien. Alors, d'abord, أنا عرفت كيفاش نرسم ولا ننشأ شنو المسقط ولا الإسقاط ديال واحد القطعة d'un segment sur une droite parallèlement à une autre droite اللي هي delta. Très bien. d'abord نشوف la projection هي هذه هنا لقيتها. C'est très bien. Alors, la projection du segment MN sur D parallèlement à delta et le segment N'. هنايا راني حاولت هنا بدلت فهمتيني بدلت غير لي بوين درت A و B A', B'. alors هنا بحال CE et le milieu de MN ولا نحاول نخلي لكم هذا باش الا بغيتو تنقلوا الدرس يبقى عندكم داكشي غادي نقاد. alors N'. وهنايا سي M و N. M ou N. M. N. Voilà. Alors comme ça, il prend des locaux, il prend des poches. Alors si I est le milieu de MN, alors I' est le milieu de M', N'. هنا كنشوفوا شنو كنلقاو باللي la projection dans le plan مالها conserve le milieu d'un segment. كتحافظ على المنتصف ديال القطعة. Comment? Alors si je prends par exemple هنايا là سميتو le milieu ديال MN, d'accord? Alors je vais prendre le milieu. Voilà. Alors voilà le milieu. Hna I, par exemple, I هو le milieu de segment MN. D'accord? Si je construis la projection de I sur la droite D parallèlement à la droite delta, غادي نلقاها هي le milieu ديال N'. D'accord? نشوفوا نقادوها دابا نيت. D'accord? Alors la perpendiculaire على la droite اللي درتها en pointillé غادي تبدا مساعداني ديما ولكن نشوف نقلب l'équerre باش نوصل la droite D. Voilà. Très bien. Alors voilà. Très bien.
Alors, كنلقى هنا هذه هي اي بريم اي بريم داكور. هاد اي بريم راه هي لو ميليو ديال ان بريم ان بريم. الوغ اللي بغينا نقولو هو ان لا بروجيكسيون دون لو بلان مالها كونسيرف كتحافظ على لو ميليو دان سيغمون. الوغ الا كان عندك واحد لو سيغمون وعندك واحد لو ميليو ديالها، عرف باللي راه لا بروجيكسيون ديالها راه هي لو ميليو ديال لا بروجيكسيون ديال هاد لو سيغمون. الوغ سي اون ا باغ اكزومبل واحد لو سيغمون دون لو بلان اللي هي مثلا اون فا بروندر ا بي باغ اكزومبل، عندي ا بي في لو بلان سي ان سيغمون داكور، وعندي لو ميليو ديال هاد لو سيغمون هي جي باغ اكزومبل داكور. الوغ انايا درت لا بروجيكسيون ديال هاد لو سيغمون سور دي باراليلمون ا دلتا. شنو لقيت ا بريم بي بريم. تري بيان. جو فو كونستروير لو ميليو، بغيت انا لو ميليو ديال هاد لو سيغمون اللي لقيتها اللي هي ا بريم بي بريم. ما بغيتش نمشي نبدا ندير الكومبا ولا نبدا نعبر ولا بغيت نطيح فيها ديريكتومون. انا ديجا شنو كاين عندي؟ ديجا كاين عندي انا لو ميليو ديال لو سيغمون ا بي اي سوفي باش ندير لا بروجيكسيون ديال ديك اي sur la droite D parallèlement à la droite delta et j'obtiens le milieu ديال le segment A prime B prime. D'accord. حاولت باش نفهمها لكم كلشي باش تشدوها مزيان. Alors j'espère que c'est clair. Alors on passe voilà à la collinéarité. Alors هنا on peut dire que نقدروا نكتبوها la projection. Alors la projection dans le plan malha conserve le milieu d'un segment. D'accord. Alors vous le prenez comme une propriété. D'accord. Très bien. Alors on passe à la collinéarité. Alors la collinéarité c'est déjà vu في le cours ديال les vecteurs, calcul vectoriel. كنا شفنا la collinéarité. C'est quoi la collinéarité? C'est الاستقامية. ملي كنقولوا كنحصلوا على واحد الاستقامية ديال المتجهات ديال les vecteurs. D'accord. Alors la collinéarité de deux vecteurs. Alors d'accord. Alors هنا نقدروا نزيدوا la collinéarité de deux vecteurs. De deux vecteurs. Voilà. De deux vecteurs. إذا نحاولوا نمسحوا ليه باش نفهموا باش نعاودوا نديروا un autre dessin pour bien comprendre. D'accord. Alors voilà. هاد لو كور هذا راه حنا غادي نديروه en deux parties. D'accord. La première partie في la vidéo, deuxième partie في la vidéo prochaine. Alors هنايا on va dessiner de droite D et delta. Voilà. Bien. D, la droite D et la droite delta. Voilà. Voilà la droite delta. Très bien. Alors, le dessin de deux droites, la droite D et la droite delta. Maintenant, je vais dessiner, ou bien je vais tracer un vecteur. D'accord? Voilà, un vecteur comme ça.
Alors, j'ai essayé de diviser le segment en 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais prendre A, d'accord, et le vecteur AB. Voilà, le vecteur AB. وعندي le vecteur, par exemple, هنايا عندي le vecteur M. D'accord, عندي deux vecteurs هنايا. على أساس أن شنو عندي le vecteur AB. D'accord, le vecteur AM égale 3 sur 4. Sur 4 AB. D'accord. Alors, le vecteur AM égale 3 sur 4 le vecteur AB. Alors, puisque les deux vecteurs, ils ont la même direction et le même sens, alors, et un point qui est commun entre les deux vecteurs, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. D'accord? Parce que c'est déjà vu, le cours du calcul vectoriel. Très bien. Alors, ils sont collinéaires. Ce qui fait que les points A et B sont alignés, qui appartiennent à la même droite. D'accord? Très bien. D'abord, je vais essayer de construire la projection de ces deux vecteurs, d'accord, sur D parallèlement à delta. Alors, pour faire ça, je vais construire la projection de M sur D parallèlement à delta, la projection de M sur D parallèlement à delta, la projection de B sur D parallèlement à delta, d'accord? Voilà. Alors, je prends l'équerre, toujours. Et une autre couleur. Voilà. Alors, la perpendicularité sur delta, qui va m'aider à trouver le parallélisme. Voilà. Voilà, comme ça. Et je prends la perpendicularité sur cette droite, passant par A et coupant la droite D en A'. Voilà. Voilà. Et j'obtiens le point A'. Voilà A'. D'accord? La même chose pour le point M. Voilà. Des pointillés comme ça. Passons par le point M. Coupons la droite D en M'. Voilà M'. La même chose pour B. Alors, passons la perpendicularité sur la droite. Passons par B. Voilà. Coupons la droite D en B'. Voilà B'. Très bien. Alors, j'obtiens attends, si je suis deuxième. Voilà. Voilà.
كنتمنى يكون واضح لكم الديسان. الوغ عندي هنا دابا علاش حصلت على A', M', B', ce sont les projections de A, M, B sur D parallèlement à delta. Alors, ملي كنجي كنشوف هنايا شنو كنلقى بلي الا شديت هاد لا لونغور A', B' وقسمتها على 4 داكور شنو كنلقى بلي A', le vecteur A', M' égale 3 sur 4 A', B'. ردوا معايا البال مزيان. داكور الوغ انا شنو كانت عندي؟ كان عندي دو فيكتور AM et AB ولقيت وكان عندي AM le vecteur AM égale 3 sur 4 vecteur AB. D'accord. Alors, ils sont collinéaires, les points sont alignés, d'accord? Très bien. Mais la projection, les projections de A et M, B sur D parallèlement à delta, le vecteur A', M' ou les vecteurs A', B'. Et je trouvais que les points, ils sont alignés. Mais les جيت نقلب المسافات اللي كاين وحاولت نلقى la relation اللي كاينه entre les deux vecteurs, j'ai trouvé que A', M', le vecteur A', M' égale 3 sur 4 vecteur A', B'. Ce qui fait un ou ils sont collinéaires. Alors A', M' et A', B' sont deux vecteurs collinéaires. يعني كاينه la collinéarité. D'accord? Ce qui fait un les points A', M', B', ils sont alignés. La projection dans le plan malin conserve la collinéarité. La projection dans le plan conserve la collinéarité de deux vecteurs. Alors, on dit que la projection dans le plan conserve la collinéarité de deux vecteurs. Le coefficient. Le coefficient, je connais, c'est 3 sur 4 parce que les kanji, au dire AM, le vecteur AM divisé par le vecteur AB égale 3 sur 4. D'accord? Mais le vecteur AM, A', M' divisé par le vecteur A', B' égale quoi? Égale 3 sur 4. Alors, quand le même coefficient, ce qui fait la projection dans le plan MELA conserve le coefficient de la collinéarité. Et donc, on dit que les deux propriétés, une seule propriété, on dit que la projection dans le plan conserve la collinéarité et le coefficient de la collinéarité. Et donc, ce qui fait, les exercices qui la collinéarité entre deux vecteurs dans le plan OGT, la projection, quelle est la projection sur la droite par exemple, des parallèlement à une autre droite. Premièrement, là, ils ont le même coefficient. Le même coefficient. Deuxièmement, les points, les كاينين هنايا إلا كانوا alignés, les projections ديالهم ils sont alignés. Ce qui fait إلا كان عندي des points dans le plan qui sont alignés, même leurs projections sur la même droite parallèle à la même droite que vous avez في الأول راهم alignés. داكور اذا الاسقاط في المستوى كيحافظ على ايش؟ على الاستقاميه ديال النقط. اذا انا عندي نقط هنا مستقيميه راه حتى لي بروجيكسيون ديالهم على هاد لا دغوات دي باراليلمون على دغوات دلتا راه حتى هما مستقيمين. فهمتي ياك؟ تري بيان. الوغ
نتمنى ان لا بروميير بارتي هي هذه. il nous reste encore une autre partie غادي نديرها في لا دوزيام فيديو. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. كنحاول باش انني نشرح لو ماكسيموم داكوغ باش تفهموا مزيان. هذا سي لو كور. باقي غادي نديرو لي زيكزارسيس بور رونفورسي لا كومبريونسيون ديال هاد لو كور هذا داكوغ. الوغ راه سي فاسيل، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه داكوغ، راه ساهل ما كاينش شي حاجه فيه صعيبه. ميم حتى لي زيكزارسيس ان شاء الله ملي ديرهم غادي تلقى غادي يبانوا لكم بلي ساهلين داكوغ. الوغ ما تنساوش الله يرضي عليكم تابوناو كوم سا باش باش فين ملي طرح الفيديو ديال دوزيام بارتي لي زيكزارسيس يوصلوكم فيت في. Essayez de partager les vidéos avec vos amis, d'accord? Si vous avez bien compris ولقيتوا الشرح مزيان علاش اللي حتى وحدين اخرين ما يفهموش ويستافدوا. الوغ يعني كنتعاونوا بعضياتنا باش تنشر العلم لوحدين اخرين حتى هما اللي كاين اللي محتاج بحال هكا ان تفهموا فهمتيني، وكيكون عنده بزاف ديال الامور اللي ما كتساعدوش انه يفهم من جهه اخرى. alors c'est pourquoi on a créé cette chaîne, d'accord? alors pour le bien des autres حاولوا الله يرضي عليكم لي لايك وهذا كوم سا باش يزيد تنشر لا فيديو مزيان ويستافدوا الناس اخرين داكوغ. والسلام عليكم.